Ali. Ali है कौन हुआ है फिर ताना ina mrafanga mana pe buena ya ko mana na ni gele melu mundango awe bu buena ya ko mi se buena ya ko ha awe buena kana ya ko buena ya ko me rini mo ko ma falama kana ni buena fama ma wadundu ha kono wayan fambe fare ah ina am fam buena ya ko maka sese buena ya ko man na kulu ina fe mo ko ngwe mo ya ma e fam buena na ya ko fe manaki akulu konto fina ndama na kolo madi to ndego wende ah pero wan fam buena bi na ya ko fe mi se konta filine anta ngago de ngago yati mi se gawo na mo wonta na kapian na bilu biki jiro yom ko bi etarta no la gara lo na ndi fama ta maram place ita no mo mafadi parce que ko yana ne aradi khamira aradi na mfana bikine na naki he ha alu dem boy kara ya ko ma ha ali madi wude mere way kan fana be yi kay woni tan sunu ko neeki aguruma sadi makolo na ba ma kiyo kin do ko de na reeki tellement que yi kay woni tan bara guruma madi de penser so ta fite mo ga ma woni fala ma loto ndey ga li fi rita li fi ma baram ma ñogunne c'est pour gay sax ñu bi ina fala fi degi nan degi mena don dro dinkel nana fi tan nan xaxali ma yati waatu ntara na fa ya ga di gine mu fi rim petin tan gine di xame beta mayi donc dana ki kan tan tara sana ka fa xame ngi abar min mu bonse dan na fay nan ki mohammed fay de ali mari ga wenyi me madi di konta fili te tanga mo konta fili tanga mo konta fili i konta fili kan tanambe i bu ya to konta fili kan tanambe i boere nya go ima i boere nya go fi nam itan la ga ikira ntara ga di ni ntana mbira ntara na mengera ga di na mengadira madi mbarame ngalsa mako sa seranki alabade gano mi beta mi fo on fanni sa ko sere mi ala ko wonna tangara mamma ala ko wonna tangara nya Yatina, nana compte plus, c'est ça. Laisse-moi gérer, ok? Bonjour. Papa, moment. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Bien dormi? Ah, oui, merci. Ah, ok. Oui, il y a un problème? Non. Papa? Oui. Ah, qu'on va mourir dans la fille. Ma colonie, fille à ma sœur. On a hacké ton gofi. Allô, dit. Voilà. On a hacké ton gofi qui n'a pas. Il t'aime du tout, ici là. Ah, nato. Ici là, on a hacké ce faire. Ici là, vie bien na bar ben de pas la madi awa a futuri ntarabe. David n'a rien à foutre ta. À peine un colon à mon fait. Quand est-ce qu'il va revenir ici? T'aimes dit Barabé, à mon fils Mahamed Betama, on ne sait pas pourquoi elle est là. Nous avons un faute d'état. À fama, à mon femme, à mon reliti, à Harenseman, Yomoko. Haren Bagasa Farameni, on ne souhaite pas, on ne sait pas.
On te me dit garder bé, on a gardé quand même. On m'a bien mas, la quand même bataille, on a abara, a mettre à droder, un bar d'engagement. Donc, en tout cas, bien à Rabouna qui vous c'est un bon ma fille d'entama. On a fini moi je suis prêt à l'épouser. Mais alors nous beneki, ou bien on m'a fini d'entama. Wa so mi bête tanir, on a fait hacker tout. Un exemple frappant. Et Radi n'a qui me dit Radi so mi ira a proposé à Radi be. Na Radi fa ska nyama nema. Ara même plus de 20 ans Radi n'a men Radi bi ma rameni. Comment tu vas digérer ça? Ça serait facile? Mohamed m'a dit, Barira m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, mais il t'a dit tout. Asta loubé, m'a rafé un yokolo. M'a son kobi yokolo. Kono kayimou de robé. Miri kolo nafi ma ramu. Nana récolte, c'est cela. Hamoudou roy forera. Miri kolo nafi ma ramu. Ibara wime. Nana récolte, c'est cela. Et yatina. En tout cas, papa, tu m'auras question au na. Hanou sera question au na. On doit rattraper. Laisse-moi gérer avec ta maman, ok? Ok, papa, on va le revenir. En tout cas, il va me trouver un radina réuni. Laisse-moi gérer avec ta maman, ok? Ndo de na ke moy mo la fa mo fi ko he amila tanga bile madina mfaxi mbara ko madira ga ni baraso iyo ni be da mo kina ga fa na ki madina mfaxi ko ron tan saxi na keli be do sera bari na ko ne yakona wona danger na ko yiki mbonye na kamini so madina kembe ntantara kama makamu beta mengere tana mengere mo mengere ada tara gole di kole keden kama yi di gine yo ntam fa di kole keden kama iyo penne tantara ni saya ko sana ka fa di kama mani on tam fa ni na ko ko mo ni maka ko amandi ha anu mai ta ku beta ngundi amila tan ka ko lo gine mo fe no beta mengere fe fe no aka ni kunya mana fe ka de ko ma di to na weni fa na ha won de na ka mo ya na disa he na ma yo ko ni na ma ko no mo na ka ta mo mai weni fa na di ba fe tanna ni khili khina na ma yo ma di weni na kan fa la kan be ke mo musa ga kaleto ito akhi abdure khakli balso non di yati na khakli balso ba khakli ma nan do ko ma amu ko ni fe model di ma amu fa non bi to am awu khakli na da khaki iwi khakli to an wombi da kolo abe menga ya na kamina nyamu na gineni na sa fo de po mbembe na mo na mu kana ma yibi asiri nta da hanto ginen de rafin akaso itara ni be na fakhleri temunde ala khafun seri awno ma di xame bardabe khana mara e khadi xame xamana itara khadi gina xamana de ko ma xamoni la ala ma xafen kamala ma xafen wonna se bore ni di ba di fere ek bin di xame bari men ga ko be khadi di na xam famba men ngamba na fa nana fama wombego ko wonna tan wombal geni ko ne xan na ka fa da won doko ala mi xini na ala nang be na nyande he tar na sa na fa wo ko mabe ba wo xambe ngam fa yam be na buru sunu soto fi wul kere fi fam ngbe da pi ala mi no mbabi men ngaba wo mbabi na san fa ba wo ngakata wo kita na to e khadu re fi boro ma men ga ya continue ke ta la safara wanda ya kana do ma place parce que akadi yana maguro ha an kabile mo ya mbara amunyo awuta o ida fa ma ka ga kina ga ma be khangi kira lu ngeta kan ga niveau ne ido ko mana nuturo ta he ta rafa on fa rafa wonne mi khene wa mo tawtu ko na karaba on na ba ndo ko na kan wa lu na ariana na de binti na de wuta i ga ga dina kan fi kan mek ada mana buru ka ga ko sambelo nyanga sa bo mo gina beta mo tongo da ki ba ya ko sa ko suna aka fende ti ma di so ma ila wonna so di me na patron nan aka fende Ora kare mi met. E dan da lu ite me di ha fi ka lu se ba so yi. Mama. He. Kuno ha ga li fe. E mo na ma ha li fe ndi.
sai ki da tara gine ya rata ga gine ki da mo yi ba bana mun den mun ni ba bana we fa bata mun lu fa fa da bin ga tina a won bin ngalma fami bin ngalma na hada hanon di fal won tan ko no ga ga la gara de itara ga gine ne ga ga la gara mo won bata yo me fe de mo me ga won yo fa na ne na tine ba me re ana ma kaya na an na fa men na mama na kan fal futu mati David ntara na abantu basana yamane afama tone afama tine na mukulu teme di ba bi wo nta wo ma to fe na to peut-être na wo moni on va profiter fe de mais wo ka ke fa mo to mais di na naki nana be ça fait combien d'années plus de 15 ans presque 20 ans même elle va continuer à rester comme ça quand est-ce grand frère va revenir quand est-ce lo mundo maman jina fi kamara mo mane ka teme di ke bana sa do ko xame gata ko ma mo ma hakesto ou bien ha wongi nyaaki kani abara habi bigi na babe aha en désert ko na kelbi jina be benana o ma wayon kibe mais il a donné nous on appelle ça pour sauver l'honneur de la famille maman c'est pour sauver l'honneur quand l'honneur est en jeu on doit faire beaucoup attention pour ne pas glisser des erreurs maman naga ba mo ngebi ngol matina ite miri muska manera no mabene di muska ma famille wa ka o ma yiwa itongo wo mara fe na hambe na baraka do ga ya falana a falan bene nye do yo ma ire bene ara mo wa ba to me fe ne e bara me ka e ga ma kara okay te miri muska ma dede aluma bene ita na ma tongo ita tongo ma ba mari na wo bininda ko nyene do yo ma ida muska ma dede mi muska famille yo ibatan na tongo wala hatan na wore ko bara me ka sige do ira kara tine ba famille ga na okay mama nta mutu ga mo wo no mama won fi fala na na awa so ba merci ade ite me ga pasere na fe mo ha ba mina amu ni li ni fa ko mo te na ha fe ma David abri ka da mo se va dehors bien, c'est bon. Oui. Mais tu vas là. On arrive à Katabera, ma. On a un peu fini. Et puis il faut faire famille faire. Ada de mo mini fe. Ali. Nam. Ako ngwa mana ngo mama di. Ali. Ngwa mane ka gine do fa. Ai gine do ma di. Nta mun gine to sinde man do ma. Ta mun gine to sinde. Na fe ni konto fe re mo gine to. Maluiki sinde. Ali. Nta mbara prega Maria. On a tanfo nga nyara gi. Mo gine to ko. Nga nyara gi. Mo ni gine to wono gine mo no ko yen. Ako nta enti ambende. Awa mbara me Ali nta mbara gine to. Ba gine to. Mbara gine to be la me kana ko. Ana minde. Ana ida ma. Ali. Na mi nan to be. Ami. Desla. Cousine nta ara ha. Ade. Ade. Kamu na nakar libe. Kamu na nakar libe di. Ali he. Adi. Kamu na nakar libe di. Kamu na nakar. Mama, kamu na nakar libe di. Min sema. Wa mana ngajina fenka. Iyo ngwa mana. Wa mana ngajina fenka. Awadu nnu ginetu. Mfa mana ra ngina fembe. Jamais Ali. No, nta muna mana fendi. Nta muna mana fendi mama. Ita na na. Astaghfirullah, ngi bana way model la. Nta muama. Je ne vais pas. Amiron. Feu. Hey. Eu vou inventar um beque e bela rima caçamba. Mbe. E que ela aqui também me dinheiro só não. E para ir na do de linha para o adem de feira. Awa, mfama ginera. Mfama ginera. Mama ngati. E a mina fem. Ade. Mama mi rondi. Hey. Eu vou feira na ma. Ami do fema. Kita mbelu ma idi kana riane. Kita mbelu ma gine. Imwa ma mi romadi. Ade ma tuba. Musa se fala ribe. Ge e ra fe da sinde i se ma nyoko. Na fala ribe kin gerne. Dama nyon vinara. Dama gine roma.
na la eterne mama ko Nsira. Nta mi manda ko non di nan fala fini. Ngume, ite ka bibi makane ko ayo mnan. Iya na moyo ngutam no wa me ma di. Nta ira fama. Fami ntara na han proposer ribene. Na sede na randa fama to ne katina non di fala. Afama to ne katina. Ha? Ndara baga sa lunya manema. Amugili ma. Amun garel ma mun babagel ma mun tangitan na ham fang na ha fiancé rami fangeli ma i ga bibi na barbe tu as besoin de te marier nous ta moi mec qui est famille il comprend hein tang hating tang on bo comprend man en tout cas femme il va toka mais fait qu'il comprend hein mina ans gagner mais ta mun no lu de ka espoir ça il comprend ka donc hein tang comprend on no me fait ba de on no me fait il va comprendre hein on va tout on m'a fait de telle sorte que il va nous tomber. Il va comprendre ça. Parce que nous avons fait David. Déjà lui, nous avons une déception sur toi. Parce que la faute Guinée, c'est notre même. Faute Guinée, c'est notre même. Nous avons rien mis en avant. Non. La faute Guinée, c'est pour être en parfait. Il n'a pas la main. Oh bien, il y a fait même ni ma couleur. Au moins, il y a 15 ans. 15 ans il est là-bas, c'est raisonnable. Hein? Il faut un amato de en tout cas. Non, il faut faire bien qui amato, hein? Amato. Il faut un amato. Ah, mon maître. Comment ça va nous ressortir? On va mal faire un rambi. Là, ça va nous ressortir. Ça, c'est mon ressortir. Tambera minira famille masonera. On se ira. Bantando mon nom de Ramesa, on a en Afrique. Du royaume, normalement, on a la même fille du royaume prince. Mais famille compter na manaki. Et raconte ma. Mais en tout cas, on tente de faire un bon mec qui attend qu'on a faute de vie, on a chichi dunia parce que on a chichi na hanna ya la kirina kono. Kono, on fait na bien Afrique. On fait bébé. Et wa me remo yo mumma, et wa me remo na comme considérer mon fambe. On évolue à notre manière. Parce qu'il faut taquer espoir, ça faut taquer. C'est de perdre du temps âgé. Dans le vide, ça n'a pas de chance. Ça n'a pas de sens. Oui, nara chichi na rango halanga ma considérer mon baba considérer na mon fara fema. Malo na lo ani mako, boye mako. Kono ndang dona be ngui mura meri na yo fallait ma considérer na na ki Afrique réalité yo mu fana ko ni. Mi na kan kire be de pas là ma. Abara bangbalang. Moment, il me roule la mer même temps. Ah, que le nom à ma go, il va se faire une bête. Ah, vraiment, n'a pas la femme. Parce que il faut que tu aies des rafles. non, n'a pas de compte. Le souci de N'a pas de compte. Et en longtemps, et vous êtes bel à foutre dans la mer. La mounadi, on t'en a mort. Il va comprendre. On t'en a qu'à on t'en fait. Donc, on fait la rendre à fond, et ma forêt tout le monde. Donc, on t'en va vraiment. Aku dah ni malu mai dia Rafina. Ali no kan. Tan no ama na kan gomma. Samme no gonga na afuni da ni. Gonga sa fi mi bete ma. Alo wo mabari na nan boro muna. Wa mane. Ona ame Rafina na ali be. Parce que on m'a mis ton idée à cause gonga sa fi ka me bete ma. Asa menjadi bari si bete be umuna re bonse ko kono ga aminu ngali fi buru ma ya kosi e bi mbari keren wuli keren fasa keren nira na tan ko amini muno mara min asa so ras bete yi aminu ali te bi mbari keren nira ngwa mana na ngwa e ga mi fi ma nga fi alima no faari to dina nam Bueno.
Mara ndia kumanya, kumwe kwa. Musema. Mse sumani atama yo ina ku. Nsira ka fe nara. Nsira me gadi nara. Anya yeri ya nsira ka ta ko wonyira be. Aparta big bina to bo mari ya fe. Ona patan to ngo na nga fe da har se mo yuto fo kulo ngaki ko. A fari a kisiri umma har se mo yuko. Nanya yira re. Ako no ko de na rafa nginema. Ido kamena ngoma ido kamena ngafira okolo ire kelen lerbi ona fadi ko ma to ma ima garase mo yokolo akali manandiro ko rogode aku yana kan nabe nunna farne be nasta no masuda ko ya ira taran plus na ko nga ke ba wonu temeti tagi ina kan baati ko ne ga mo to lenge ko na farna am fa ko tan temeri ya bar mo yo mbede dan gurunto ni gel film na no teme di bardiande umugam tiana teme di furiyat ay ginende na bara mi bera kon naran no kilifa no subi nta mo yigi ya yo to ga fogara muso ge gam fefe nyaara krayama ko kan tiande na kire na mun to ni gele fe woro ni gele fe na magine mawa ima sin ham masian ngam beji mbari kuime itan fi mane mo dondoroti ngon mo nyoko fema na so makina ba ina sisi fala sinita cafe sambe para monde ya magine mawa awayina masin ngayki wayin nan furi nan toro ma ngama masin kabe kono ala tan singi debara boama bara masin be Ife awaire à la fin. Ça fait combien de jours? Il rougit fermement. Il aura longtemps à m'y barrer. Hein? Depuis que nous avons fait ça, Amira fait oué ni fala. Amilou, allez nous on a longtemps à m'dor ni bari. Allez, quel est l'enfer maman donné à qui? Misale uno mwa ko fera ba dembe dina bari mi amitanga feluna uno mami ga felu dina est-ce que ya ko na ngiri ga mi ga fera kiana ga ngara musiba ngara fera ga mena ko do mara mama ha am feluna lo nde tanga mungili na woyembe ni te fera itanga mungili na woyembe e ko to fili ndara no dengi ya ko e ho etromati
ntara ndengi ya kosi nden tara ka ke tunguma di khame ma be ami keren nan na be di khamera ali baratu di ginera ami keren nan tara be di ginera ali est-ce que ya kolo na mi ra fait proposer ribe fe na hamma ah itan no me yati de amira I cousine nara ami khasga khasqa me bete yiro su tama haro so mutanga famille ami sa me bete yiro su tama ya ko sana kaswara mutanga famille ntara no sa to amukulu ami ka kana nan ina ton tan khiri khiri bing 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 I kha ami do ami cousine nara ami mura khara mu ya mali itan no ami fe futira ya ko sin tara na ka samu kulu ami ka kana fini mengera menya iyo fe wa ma won kun da kana fe na se mali ko nana kinna ami ka kame kan mi falo na atana fini mengera nya fe mu na kolo est-ce que dira men dinan tantara be ah est-ce que fara fala mo fama adi intara fa lo ko kolo me khadi ne mbarage wonu ami ka fe ya ibade few ibar ami bar do ko ma hantara samu kunu ali me itanan na prince ra itanan na ruwara hantara tamu fa kasinde wodu ami na futi ku prince ne tanan ntara no fa kelma prince ne te ruwa parce que itana fanade iko man abesono alo hadi ka metanan na muna na expliquer mbe expliquer me be di ko yi fe ma di ko no mangama ali di mediana ne toro fe di mediani toro fe kan ma xame yumu me nge hadida xame yumu me nge hadida he menge bi tangi menge na ibarame ma nyoko ni bi mbe mo ba fe ntan wa ma ko me ka fe ver fi ma ali iwama ami gomma ke wama ina garanyo wama ami gomma wama nana mo nyoko mbe maji ntan ki yana ka ke moto ndere ri fanyi bi na ntara sa ta fa ya ti la moto yo fanga ki yana ka ita mura ya umenge di faira faira e ko no ami mandi ntenki ni wama na ngomma marti ka ina arabu de bara kama di la mera ina me be tina mura bi afla tina bi afla tarbe ma pure fa kana tena nadi ntan wa ma na ko mera ko ti wa ma ko ma no do ngolo amin tara ka dina mo fi petina alo e keren na nyira kyana ga inu wa na ko nan na ba me be ntara fa nkere na yira ma ginera ntan kadija ndu wa na ko ma nan na ba ma be ngbe ne ra kyana ga ngbe na mi da na kino iboyen sa ibara me so wonte mo ameri mo yo amundang malu temet na na haru amu doyum na afinara sira temedi itala na putita fami ba lama ira temedi magwe temedi kamagu na itala be wata mba min temedi ma on temedi ba we ba la nyama afu ira temedi mari anu iyange itara nambe na akili nan toro ya chat e fekerin kono ntara futita ne na futane na fote tuligwele wani beta ntanambi na muna on flude foteta amanga fin di prince jamais amerine de safaiki ibara comprendre asafula wona situation na mek amun baba fakaki relève nana anu malude fota be gérer no me akolo non dinde na mi fende ba mane mais non dinde na fo mi ga fala ne ka mbore kulumati nan na on fala mutan to na ta ku be mu bi nya ti wota nan nan wa eni mini ka kala muna ya ga tuida muna tege dei ga na masara nan fa ta mu vote na ga libe no fekirin comprend mbara fale be jibe ntanan na bi ina gani men objectif de na temedi na ma me itara kele be na siga fukita abi ma nga kula man bilim ma be na me abile ma lokko e muna kolon fa muna ko kamu bilengo abile mane fa man fa mu bilengo na ba madi non di fala
bon nga wayen kerin fale be madi nta na teme di na marié mané na kanti na kamuti rili kana je m'en fous nta na na mu famille binya amun gabinya mun baba binya mais ne bin na tankambra hein am considération yo sa famille mais ma yo mi sa ko tamu c'est-à-dire qu'Afrique civilisation yo ma yi soro étant no man tongo de fin de prince de la famille royale là Afrique oui il faut tana on peut comprendre hein more akolo wonta na mo mini mane man na fale be ragli ntam woto na ragli be na ba man ta be ragli nan ne mais nga wayen kerin fale itambe atanga ragli mu fame ntambe afan parce que ntande na handi vise fi famille ra honneur na wonna de na hangi to na hando reki famille na danger nene parce que moi vie na nene relève ma étant non mais yoti de migrer na mi tirier mi na ne ya iya banara aha exemple frappa en ce so iya ene re mba mai se so de ya ni se so ri ko téléphone juste et moi to ga mba ma 50,000 lema dinu ne mo ndu ci so an singa sa ko mo comprendre ça moi alebe et puis ma famille chez vous pas ma téléphone et puis ma famille fait ouais moi ma fille de pas d'abord bias il y a un si aller que mais na le roi on t'en fait de cette fille il comprend ma famille fait ouais laisse-moi dire OK afin du Dieu ma famille fait ouais si t'en prie OK au mabori anam c'est kana mo ta dinte ma kana ko ne mun tan na wa yum na go tan na ta fa ni ne fa ma ta fa mais ne ko na kan tiana on ta na in comprend fait akolo ngore mbara wo non laisse nous un lunette quoi mbara wo me akolo ngonta na mo be ni cha wa ngata me wo mana mu fam nga fa nga fa le mais est-ce que me ra wa inta moto amu mato man tan toro man tan non na tan toro hamun tan toro c'est mara quoi ma vie c'est ma vie tu comprends je suis d'une famille royale mon frère devrait être le prince s'il n'est pas là c'est moi qui dois lui succéder je peux pas voir notre famille dans cette comment dirais-je dans une vie aussi désagréable comme ça. Si le papa n'est pas là, c'est mon frère. S'il n'est pas là, c'est moi. Ok, c'est bon. Non, mais il faut comprendre. Ok, ah, vraiment, ça commence à m'agacer là. Ça commence à m'agacer. Non, laisse tomber ça. Ma famille fait ça. Aku mau dijual. Ni kalau film apa film sama ada tu mau yang ni. Tuan ada ni lah. Itanyu, Madi Aliyu, Obilin Kirin. Itanga mina kan dua week. Ntani film kameta. Madi Ali, ntana gine film mabe. Khali ba ya nya iba fakari ntani rafi ya lamma ma gina kire min tanana do fana de nare mbara décider rifi Madi Ali masuna non farla sambe ni rasa ka famille bete na remi ti de kolon et mi valeur kolon awa identene problème yo na me ima se na kam masembe abana mfankene afangi diga itanna nan ko le rafi la ntene e kolon tamuna mutugande wo ko muna mutugande wo ko to ibinan nanna itamba baba ubin mulekere fasakere donc wona yo falantene ntanna wa ngambira fa makyo to wasanaki ah Madi miri barfe menge bangi nakama masin ma menge wuri nira me itambara masin tambe amugadi yati nan mera ibarna tamasin be yati atantara wuri nira ene wayna moyo ngibe ntene ntamuna mutugande ko mbogbe nan na fase donc inan nate afan inan nagoro afan inan sa kyo ntene na wa ngambira fase ambat abana fase ha amen tene ali
fende na be ku yaga itanya luhungre yaga ina nsira tongo fe e fi mo medma insira tongo fe na ha fi mo medma mbura wanta mu jive kolonga subhanallah na rebe to na fi fe ko mo medma e kolon pe David tango e mbore ima ko wani nan yan tora fe mbonye ku inaki halatan sa fale na da ba ma di mun ga des na yon son yo kolonga na fama hana mu fama e ma kolonga pe na no so ko ibara insira tongo e fi mo medma pe na fala fala ma di David fa yi tan gida ba ma tamma kolon ala taki ba ya ko wonta sempo serva wondire ko na ha yo fa inna wan hala wonna nan fa wala wani na begere Beta na kolon ko. Bori fadile tin tambeku amani amuwa manoko akay kami bete kono fatenen kada ga do no atambane wa ga go manene ne mo a go magai ne wa ma ba ga ruwa yo mongo malku ga fini ngere ne atanyo ngoma ya ba fa fi fakadine ne tananya wa mana ha posto ko den kono princess la de ko ne atin fe ne mariage tana na fa ne fa ngom mo bro wuli fa akula ha no wenda ni ala be mo fi na ga me ya ko so na woni ko nye kono prince ali na kanne na kono ito na fa be parce que no wa mo princess ko mo ne yati ne be no wa ma ko mo dane fi nenge fi ko mi fi ba ma fi alu ko to khali khalu na bo ko yidi ma me wa itamra ne fa ma to ri ya nan ga ya ta gi fore nan to alu si rambi bi ko ga ki ne na fo ko snai Suma masih salah namun entah mau keliri amu dangi malu umat teme di kafe nara sira afakina ga ikito abarak kamali abara khameta do deli anu gine ha khameta fe wakati nama Kana dangi ali mane amuno ma disto de sono natande muno ma ginera gatta de miri nyara mo miri na kan toma c'est mon yokolo ma rangi mema ma photo toma ma rangi mema c'est que nyamu ça se comprend faire à faire donc on a fait baran toro mbonyema abaran suni temedi khafira temedi bara toro ntajat bara kulun temedi ma abara toro lerindi ama soma etera mura fulungri abara khameme me nyayi khamé mutuma ahangi mema ça c'est décret en tout cas donc moi mana khangoma donc mbara matu na khamu fama on toro di atemedi toro o nga hakka so temedi latina moi mané wo ngansira ini semua yang makan deh Kemi. David, c'est son mère.